Unsa may na dito? Unsa man to? Ni mawakwak ni mamang? Oh. Asa man ni kagikan? Asa? Nagdala man ni kag silhig. Hmm? Kubo hawa. Unsa man na dito sa kusina di ay? Unsa to be? Unsa may na dito be? Ni mamang? Tanawa be, asa man din na? Asa be? Migas. Oh. Unsa man imong silhig? Oh. Oh, siligan na ito. Gawas na. Ano, des, migas di ay. Hmm? I-open na to ate. I-open sa daw. Very good sa baby. I-open to. Siligan. Pa ako na kami guys. Tarong na. Wala na? Agisilig din mo? Oy, very good. Clap. Very good, Jimiko. Bye. Bye na. Bye.